Pozdrav svima, danas predstavljamo aplikaciju za mobilne telefone Stamp Identifier, odnosno da prevedemo sa engleskog identifikator poštanskih maraka. Ja sam Nikola Vim iz Apatina, ovo je YouTube kanal Album za marke. Pozivam vas da se pretplatite i ostavite neki komentar za ovaj video. Ovaj video traje malo duže, pošto sam se potrudio da predstavim, da tako kažem, više različitih situacija prilikom prepoznavanja poštanskih maraka sa ovom aplikacijom. U današnje vrijeme se veoma lako dolazi do poštanskih maraka u velikim količinama. U većini slučajeva te poštanske marke nisu razvrstane ili složene po nekom redu, a da bi se one razvrstale i vidjelo se šta je šta, na redovan način treba mnogo vremena. To se malo ubrzalo pojavom interneta i online kataloga koji imaju dobre mehanizme za pretraživanje baze podataka koje sadrže informacije o poštanskim markama. Međutim, sad se stvar pomerila i za korak dalje, jer je razvijena aplikacija za mobilne telefone koja te baze podatke pretražuje na osnovu slike. Ovo ovdje je još beta faza projekta, pa se dešava i nešto grešaka i ne ide baš sve 100% kako smo zamislili. Tu je stvar da pretragu možete obaviti tako što poštansku marku uslikate ili da koristite sliku koju ste napravili ranije. Kako sam ja testirao, a ima kasnije i u videu, ova aplikacija za mobilne telefone prepoznaje i blokove sa poštanskom markom, kao i same poštanske marke na tim blokovima. Da kažem nešto i o samoj aplikaciji, ona se zove Stamp Identifier i okačio sam link do nje u opisu ispod videa, a možete da je potražite i na Google Playu. Nakon instaliranja na mobilnim telefonima pojavit će se ikonica na radnoj površini sa kojom možete da pokrenete aplikaciju. Sama aplikacija je jednostavna za korišćenje. Na početnom ekranu se nalaze 4 ikonice, a nama su zanimljive one dve pri vrhu. Leva je za snimanje kamerom poštanske marke, a desna ikonica je za korišćenje slike koju smo uslikali ranije, a koja se nalazi u galeriji na mobilnim telefonima. Ja sam za potrebe ovog videa koristio samo fotografisanje poštanskih maraka. Mada verujem da ni korišćenje slika iz galerije nije puno komplikovanije. Samu poštansku marku treba lepo namjestiti i sa mobilnim telefonom napraviti što jasniju sliku. Ukoliko mislite da slika iz prve nije uspjela, onda je bolje da odmah napravite sljedeću sliku koja je jasna. Nakon fotografisanja je potrebno odstraniti višak sa slike, tako da ostane sama poštanska marka na njoj. Što bi se reklo, sliku treba kropovati. Ovdje se vidi da je poštanska marka koju prikazuju iz Belgije, ali ne zna se iz koje godine. Sama aplikacija nakon analize ponudi veći broj poštanskih maraka koje su slične, ali je na nama da odaberemo da li je među njima i ona koju smo mi uslikali, to jest ona koja nas zanima. Kada je prepoznamo, treba kliknuti na umanjenu sličicu i otvorit će se strana sa prikazom te poštanske marke, a ispod nje će biti ispisani dodatni podaci vezani za nju, uključujući i datum kada je puštena u opticaj. Naredna poštanska marka koju sam testirao je sa Kube, a motiv na njoj su turistički predeli u stilu socijalizma, što je tada bilo prilično popularno.
Nakon slikanja je potrebno nekad poštansku marku okrenuti. Zapravo treba okrenuti sliku levo ili desno, da stoji, da kažemo, tako normalno, kako i treba, i nakon toga se ukloni višak sa slike, da ostane samo poštanska marka. Sljedeća marka koju sam testirao je poštanska marka iz Nigerije, na kojoj je prikazana neka ptica. Kad se obavi pretraga baze podataka i ponude predlozi poštanskih maraka, odaberemo onu koja se poklapa s onim što smo slikali. Od svih podataka koji su prikazani, najzanimljivija je svakako godina kada je puštena marka u opticaj, jer se na osnovu naziva zemlje i godine dalje može lako doći do dodatnih informacija. Ovdje je naravno napisano puno više informacija, što je svakako dodatni plus. Tu su neki kataloški brojevi i još neke dodatne informacije o poštanskoj marki, ali to bi trebalo da se provjeri sa informacijama koje možemo naći u drugim izvorima. Da bih malo dodatno testirao šta sve ova aplikacija može, probao sam jednu poštansku marku malo drugačijeg oblika. Ova je bila trouglasta i imala je prikaz jednog atletičara. Aplikacija je nju prepoznala, našla je, mogu reći, zaista veliki broj trouglastih poštanskih maraka. Nije predstavljao problem ni to što je ova marka iz 1935. godine. Naredna marka koju sam testirao je iz Čilea, a nju sam odabrao jer je jednobojna i po mom mišljenju bi mogla da bude lako zamijenjena sa nekom drugom poštanskom markom. Međutim, aplikacija je nju prepoznala bez problema i ponudila dodatne informacije vezane za tu poštansku marku. Potom sam odradio pretragu za jednu poštansku marku iz Južne Afrike i u informacijama o ovoj poštanskoj marki se nalazi link koji nudi opciju da se vide sve varijante ove poštanske marke, što je svakako dobar dodatak za sve koji žele više da saznaju, ali ga ne treba uzimati kao konačan, već treba potražiti još informacija i na drugim izvorima o tim varijacijama poštanske marke. Naredna tema koju sam probao da pretražim jeste blok vezan za fudbalske klubove Crvena zvezda i Partizan, gdje su oni predstavljeni kao vitezovi na konjima. Ovo sam odabrao da bi video kako aplikacija prvo prepoznaje blokove, a drugo da vidim kako prepoznaje materijal sa ovih prostora. Aplikacija je bez problema prepoznala ovaj blok i ponudila dosta dodatnih informacija o njemu. A naredna stavka koju sam odlučio da testiram je bila kako će da prepozna poštansku marku sa bloka. Napravio sam snimak i uklonio sav višak, tako da je ostala samo poštanska marka. Pokazalo se da ni ovo nije neki veliki problem za ovu aplikaciju i da je našla dodatne informacije. Potom sam opet testirao jednu stariju poštansku marku sa ovih prostora, tačnije iz Jugoslavije, iz 1951. godine. U pitanju je jednobojna poštanska marka sa motivom padobranskih skokova. Ova pretraga i analiza je isto prošla bez problema i pojavile su se informacije o ovom izdanju poštanske marke. Naredna stvar koju sam testirao je bila poštanska marka iz 2021. godine, koja je, usput to da spomenem, bila proglašena za najlepšu poštansku marku u Europi
za tu godinu. Aplikacija je i ovu novu poštansku marku prepoznala i ponudila informacije vezane za nju. Naredni test koji sam obavio je bio vezan za poštansku marku koja je oštampana u prilično plave boje, a čija je tema bila knjiga Mali princ. U pitanju je poštanska marka novijeg datuma, ona je iz 2021. godine i aplikacija je nju prepoznala i ponudila dodatne informacije vezane za nju. Ovdje moram reći da nije baš sve što se tiče aplikacije na najvišem nivou i da postoji tu dosta stvari koje ne rade na maksimumu. Prva od tih situacija jeste iz popularne tematike marka na marki, odnosno na izdanjima koja su vezana za jubileje poštanskih maraka, kada se na jednoj poštanskoj marki oštampa druga. Ovo je, kako se meni čini, zbunilo aplikaciju i ona nije mogla da ponudi rješenje. Ima tu još maraka koje sistem ne prepoznaje, ali tu je situacija da on nudi informacije o poštanskim markama, ali umjesto da prikaže slike, umanjene slike poštanskih maraka, na njihovoj poziciji se nalazi jedan mali crveni krug. Ovdje sam testirao dve marke i oba puta je bilo slično. Sad možda neke od tih informacija pod tim crvenim krugom odgovaraju toj poštanskoj marki, ali kako to da se zna? Naravno, i to može biti od pomoći, u nekim situacijama trebalo bi provjeriti, jer tu se nalaze i godine izdanja, nazivi poštanskih maraka, kao i kataloški brojevi, pa bi se to moglo uporediti sa informacijama sa drugih izvora. Ovo jeste nedostatak ove aplikacije, međutim koliko sam ja probao i testirao, ona većinu poštanskih maraka prepoznaje i nudi dodatne informacije. Naravno, sad je na svakome da je testira i da provjeri koliko će njemu samome biti od koristi, ali vjerujem da će se svako ko je testira pozitivno iznenaditi. Ovim polako završavam ovu epizodu i pozdravljam vas do sljedeće.